नमस्कार मुई राजकुमार आपण मैंने देखुचन कलाहांडी टीवी ओडिया। कलाहांडीर विभिन्न जगह ने विभिन्न किंबदंती अच्छे, इतिहास रही इतिहास कहानी अच्छे। इतार भितरे मदनपुर रामपुर के आज आम आसीचु आ मदनपुर रामपुर रु प्राय 7-8 किलोमीटर दूर ने अच्छे झालियागुबा गाँ आउ सालेपाली गाँ। यार मधी ने रही उते नद आर तार पाखे रही किंबदंतीर गोटे जगह पेंजोरानी। तो पेंजोरानी काଣା आउ काहाके पूजा करसन, केते दिन रो ये पेंजोरानीटा प्रसिद्धि अच्छे आउ जन्मरत लोकश्रुति काଣା रही आसन सुनमा। पेंजोरानी के जे पूजा करी आसुचन तांगर पीढ़ी रु पीढ़ी सेमानकर परिवार जड़े वरिष्ठ सदस्य वयोज्येष्ठ व्यक्ति अच्छन सेनापति माझी तांकर संगे आमे अदका आलोचना करमा। आपन के कलाहांडी टीवी ओडिया के स्वागत करूछु। पेंजोरानी गोटे माँ है जी कि आपन पूजा करी आसुचन। माँ जगह गले जेन आगुरु कथा थिला बहुत आशीर्वाद पाएसन बोली करी। तो काना कहबे तार ऊपर? पेंजोरानी जेते बेले एटा आगुरु आमर पन बड़ू पन ओदा हुसिया दुरसिया बोली दुई जन थिले, दुई भाई तेने हुसिया दुरसिया दुई जन जेते बोलथिले सेनु ई पेंजोरानी सेनु आसला सेने जे रजा रानी इने दुई लोग रहिले। रजा रानी रहिले धोबेन रहला 9 बखरा पत्थर घर भी अच्छे जानलो से पत्थर 9 बखरा घर भी अच्छे। सेनु जेते रहिले कपड़ा काचुथिले एरा कपड़ा गला रानी गादला भागी आला तार पो आर धोबेन से तयार तार पो गला से गला जंता से गादागुदी कला रे बसिछि ई बटन साप गला आरु गिली देला पोगे पोग गिली से धोबेन पळे आला ए बुआ से पोग तो सांप गिली देला ए बुआ एते देखि देला रानी सांप गिली कर भागुछि। रजाक बोला दे सांप गिली देला मोर पोगार भागुछे बोला कनी कर भी खंडा भी लिसले रजा खंडा लिसला चिन्ह भी अच्छे सेनो जब लिसले हेते तो नदी मजाने तो मारले सांप यार से खंडी गोटे खगच अच्छे खगच ने तार मुंड पड़ला यार के कौन है दुई छेदा ही गला हेते रानी बोले जे नाई मुई इने रजा बोला जे मुई इने नहीं रहे मोर पो तो मरी गला मुई इने नहीं रहे सेनो हाथी चिन्ह भी अच्छे। ई लोग जेते बोले गुड़ियाले तमें जदि जीव मुई कार हिकर रही ई जेते बोले गुड़ा लगे रजा बाघ चिन्ह भी बाघ खोज भी अच्छे से पत्थर ने तेणु हाथी चिन्ह भी अच्छे तेणु थापी देले एटा माछ चिन्ह देखी देले तुई आग देख बुलू मुई परे देखमी मुई दौछे बेलखंडी गे मुई इने नहीं रहे ने कहें ताले मुई केंदा देखमी अरे तुई एटा भाद्रव पुनी भांगले तुई देखी पारबू तुई 15 दिन पते देखी पारबो काहे देखो अरे मुई पठामी सेनु चाउल पठामी इने सबू उसना चाउल सेरनी माछ उसना चाउल ओलुआ चाउल जड्डा सेटा मुई पठामी जे से सबू इटा मुई सेनु पठामी और इने एक बेली खाई करी पूजा पाठ करबा जे सेनु जेते बोल एटा कला सेनु पूजा पाठ जेते बोल से जेते बोल बेलखंडी जेते बोल पलई गली बेलखंडी रे जाई करी गुटे ना लिंग फुटले लिंग फुटी करे एटा बायधर बोली करे गौड़ थाए से गौड़ हल चरौछे जे काली गाय जाई करी से लिंग ने दंताई दउछि जे गुर सबु क्षीर सबु पड़ुछि जेते बेल पड़ू हेते कहला नाई रे बाबू और ई जगह रे तो तमर से काली गाय देकर से कौन देके कहला दे कमर काली गाय देकर बाबू से पखने गड़े देले तो गुर सबु ढाली होउछे से क्षीर सबु हछला तू ठकुछु माँ हम तुम काल के देखी जीव तुम एंता मुई गाय ढिले तुम देखो पर हाथे देखी गले दादा पूरा दंताई दीछे गुर दुई आड़े पड़ुछि सेनु बोले कौन दे नाई आमर देवता इटा बाहरला बाबू बोले हाथे तो पूजा पाठ कले कुकुरा छेल मारबार जेते बोल धरले कौन दे मारबार धरले याड़े मारले से शिकार भी खाई नहीं पारबार याड़े मारी कर एटा गला बोल के सियाड़ गुटे दुईटा मरत एंता करके तो चाले सब मरले यार तो शिव पीठ रे बलि दउथिले शिव पीठ ने इने शिव ने इने नड़िया धूपखाड़ी जहाँ किछि इने पड़बा और इने किछि व्यक्ति नहीं पड़े हो एंता हेले नहीं पड़े बोले तो से दिन जेते बोले पूजा कले ताल भौरा बोली गला आमर बड़ू भगतराम धांधु आमर एटा भगवान से रुसिया दुसिया कले तार पिला माने एटा भगतराम धांधु
ଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କଲେ ଯେ ସେନେ ଏନେ କହିଦେଇଛେ ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁ ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି ହଉ ତାକେ ବି ଯେତିକି ପ୍ରସାଦ ଜନମ ଛୁଆ ଧରିକରି ମା ଦେଇଛେ ସେଟାକେ ବି ସେ ପ୍ରସାଦ ସେଟା ବିକ୍ରି ନେଇ ଚଲେ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଲାଗି ବୋଲି ସେ ଝାକର ମନକେ ଯାହା କିଛି ରଖିବେ ମାନେ ରଖୁଛି ଅଡ଼େକ ରଖୁଛି আর বাকি যেতে হ্যাঁ ঝুরি সে মাছ নাই ই বথরিয়া মাছ সবু হ্যাঁ কেনাল সেনু হাতে সে মাছ যদি ইনু আমি সেন্দুর লগাই দেমু বলে পূজারি কাঁ সলতা দৌছে মা দেবী আমি জানি দেমু ইনে ফট করি মা পিতা করবা আর ঘিওর সলতা যদি দেমু আর আমি যদি লগাই দেনু সেনে এটা সেন্দুর পকাই দেন সবু মাছ নাখে লাগি যা জানো বেলপতর আর সেন্দুর পকাই দেলে সবু মাছ না খেলে সে মাছ রখি নাই পারে কি পুরা ডাই ডাই তো ভাগি আইবে সবু আর পুরা থেতি থেতি ভাগি আইবে হাতে জানি দেবে নাই আদি পেঁজু আদনু আরাম হয়ে গলা সেনু আনি করি এন্তা করি করি আমি দীর্ঘ যে না আসলে বি ই হিসাবে সবু আমার গাঁ গুমা আম গাঁ সালেপালি ঝলিয়া গুবা এটা আমার গাঁ গুমা করবো আর বাকি যেতে আইবে পব্লিক সে মনে সব প্রসাদ বঁটা হেবা গুমা করি করি সবু এন্তা করি হিস্ট্রি সে 7 বখরা ঘর এবে বি বর্তমান আছে যেতেবেল ঘণ্টি চোর গলা বেলখণ্ডির ঘণ্টি এতি বেলিয়া টাইম নে মাছ লাগু থর লোক 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 গেত পড়িগলা পথরে কে জানি নাই পারলে খালি আওয়াজ হইগলা হ্যাঁ এনর পথর পড়িগলা কাঁ হেলা দেখো 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 বলবো হেতে কাণে গুটি আওয়াজ হেলা কাণে হেলা দেখো দেখনো যে পড়ি যাইছি আরে পথর কেন পড়লা দেখনু যে নাই সেনু তারপরে সেনু খবর পাইনু যে নাই বেলখণ্ডির ঘণ্টি চোর গলা সেলাগে সেনে যেটা এটা হচ্ছে আদিনে সেনু মহাদেব সেনে বললে মহাদেব কৌশি জায়গায় নাই থাই বেলখণ্ডিরে আরম্ভ হেলা তারপরে মোহনগিরি আরম্ভ হেলা তারপরে রামপুর তারপরে সবু না হয়েছে আর পেঞ্জরানি আর বেলখন্ডি ভিতরে কিছু সম্পর্ক রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ দুই লোক বেলখণ্ডি সে যাত্রা দেখমি এটা ভাদ্রব সরলা পরে হ্যাঁ দশরা মাস ভিতরে নবমী সরলা নাই না জেলার গোটে প্রমুখ স্থান হচ্ছে পেঞ্জরানি যেনে রানী থিলে রাজা থিলে আউ আজি বি কিংবদন্তি আছে এই জায়গানো মাছ মিলছে আউ সে মাছকে পাইবার লাগি ভোগ ভাবে গ্রহণ করছন ই অঞ্চলবাসী এটা হচ্ছে গোটে গাঁ ঢালিয়া গোবা গাঁ যেনে কি আপনার পেঞ্জরানি বলিকি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে কিন্তু কলাহান্ডি জেলার এত বড় জায়গা থাইকরি বি প্রশাসন তরফ অবহেলা করা হয়েছে আসুন আমি শুনমা যে পেঞ্জরানিকে পূজা করে যাসন সে কাଣା পূজা করছন তাঙ্কর সাথে অধিক আলোচনা করমা আপনাকে কলাহান্ডি টিভি ওড়িয়া স্বাগত করছু আজ্ঞা হ্যাঁ না কাণ আজ্ঞা নরেন্দ্র মাঝি আমার প্রত্যেক মঙ্গলবার পূজা চালছি পেঞ্জরানি মন্দির নে বেলপত্র ফুল ধূপ দীপ গুরস চাউল বুঝলে কি নি তারপরে আজ্ঞা সেনে আমার যেহেতু পূজা পাঠ চালছি অনেক লোক বি পাল পড়ি বি আইসন যার যদি মানসিক যদি অসুবিধা হউথিবা তার মন কাଣା থিবা যে পাল পড়লে বি আজ্ঞা তাকে বর প্রাপ্ত হচ্ছে তো এই জন্য আপনার পেঞ্জরানি আজ্ঞা কেবে পূজা করছন আর কেন কেন আড়ু লোক মানে আসন দেখুন আজ্ঞা আমার তো হচ্ছে আম গাঁ ঝলিয়া গুবা সালেপালি যিয়ে কি বন্ধু বান্ধব দূরিয়া লোক বি যে শুনলা সে শুনি করে বি সেমনে আসি করি সেমনে দর্শন করছন হলে পূজাটা মঙ্গলবারকে মঙ্গলবার চালুছে আর তার পর্ব হচ্ছে দশহরা মাস যেতে বল আম নবান্ন সরিগলা তারপরে আজ্ঞা সেনু মাছ আমার বেলখণ্ডিরু আমি যেতে বল ই আমার গুরসপান বলি গুলো অছি গুরসপান যেতে বল আমার নবান্ন সরিগলা পরে 8-10 দিন পলে গলা পরে আমি বেলপতর ফুল সিন্দুর অরুয়া চাউল গুরস দেই করি যেতে বল বেলপতরে সিন্দুর লই করি বেলখণ্ডিকে আমি পঠাউছু দীপ দেই করি সে দীপ দেই করে যেতে বল নদীরে ভাসি ভাসি যাচ্ছে তেল নদীকে পৌঁছি যাচ্ছে তারপরে সেনু শক্তি আসছে মানে মাছ আসছেন সবু মাছর তার পাটিরে সিন্দুর লাগছিবা সে মাছ সমস্তকে প্রসাদ দিয়া যাচ্ছে আগুন শুনা যাউথিলা বহুত মাছ এই সিজন দে আসুথিলা আর যেন হ্যাঁ হ্যাঁ আজ্ঞা হ্যাঁ মাছটা এবে বি মিলুছি হেলে কেনাল এই কেনাল যেন ছেকি দেলা সেই কেনাল ছেকি দেলা ঠু আজ্ঞা পানি নগলে জল নথিলে পদ্ম কোটি ফুটিব সেপাই এই জলর অভাব রেখা সে তার যে ইয়া দেবা কথা সে জিনিসটা হয়ে পারুনি আর যদি সে দশহরা মাসরে যদি পানি অন্টেকি পেটে ছাতে যদি আমার এই নদী চালবা সমস্তে যেতে বেলে
ଇ जनजाति समस्ते से प्रसाद पाई पारबे से प्रसाद पाई पार ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସୁନା ବି ଦଉଥିଲେ ଦେବି ବୋଲିକିରି ଯେ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିବା ଫେରି ଦଉଥିଲା ବୋଲି नहीं सुनाटा आज्ञा से जलर जे गाधेला बेलू जा सुनाटा जब जल भासी जीव माँ को स्मरणा करते सांगे सांगे ता सुना ताको फेरस्त करते से खापा अन्य लोग जाए हाँ ମାନେ हाँ हाँ कि मन तो अच्छे जो जी गाधुवा ता कानरू कि नाकरू कि हाथरू गोड़ खसी गला माँ पिंजराणी मोर सुना मत मिलू बोल के से पानी के बुड़ी कर से बाली को काढ़ी अंदर से बाली रे एका से सुना उठला हाँ पाई अच्छा ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପେଞ୍ଜରାନି ଗୋଟେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଜାଗା ଐତିହାସିକ ଜାଗା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ତାକେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ କରବା କିଛି ହିଁ ନାହିଁ କରବା नहीं आज्ञा किसी नहीं बाली एते चली पछे आर किए तो शुणु नाते आज्ञा जेनता कि दीपतल अंधार बेलखंडी भलिया मंदिर କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନର ଜାଗା हाँ बहुत दिन ରାଣୀ ନାଁରେ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ हाँ प्रत्यक्ष हजार समस्ते भी जानी कि आम जते पल्लीवासी समस्ते आम बेलखंडी समस्ते जानी କଳାହାଣ୍ଡି ବି ଜାଣିଛି हाँ कलाहांडी भी जानी କିନ୍ତୁ କାଁ ଯେ ନାହିଁ କରବାର ଏଟା ଅନ୍ତର୍କିତ ଅଭାବ ଅଛି କି अंतार बोले आज्ञा इ आम नेता माने सेने जोगाजोग नहीं देले किए करबा आमे करि पारबो आज्ञा ସରକାରର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟାକେ ଡେଭଲପ नहीं କରି ପାରଲେ एक्चुअली डेवलप ये जगह ही जीवार କଥା पूरा आमे तो पूजारी पूजा करछू पब्लिक के दउछू आपन एबे आसली आपन नहीं पठाले से गवर्नमेंट की सरकार जानबा के आज्ञा से भलिया कथा ही जाउछी କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଭଲ इटा हेले आज्ञा समस्ते ने यात्री भी आसी पारते समस्ते आम कलाहांडी सारा के ओडिशा सारा लोग जानी पारते एठी गोटे पीठ अछि एने गोटे महाप्रभु अछन आर सने जे दर्शन कले तार मनोकामना पूर्ण होउछे विख्यात हेता अच्छा ସେ ଜାଗାରେ କାଣା ଅଛି କାଣା ପୂଜା କରା सेने खाली पत्थर ଅଛି पत्थर अछि କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି पत्थर ପୂଜାଟା କେନେ କରଛୁ ସେ ଜାଗା हाँ से पत्थर ऊपर एका से पत्थर ऊपर एबे आमे महाराणा का डाकी करी से मां कर गोटे मूर्ति बना हिचे से मां कर मूर्ति बने करी नहीं आज्ञा से खंडी रे अच्छा ସେନେ କାଣା କାଣା ଜିନିଷ ଅଛି ଏବେ सेने चिन्ह सब ଅଛି एबे सब चिन्ह अछि रानी बसला से रानी बसला चिन्ह अछि हाथीर चिन्ह अछि आ राजा चालीगला चिन्ह अछि तार खंडा अछि तार सापर चिन्ह अछि बाघर चिन्ह अछि सब सब चिन्ह अछि मात्र भी माछर भी चिन्ह अछि ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ ଇଏ ଝାଲିଆଗୁଭାର ଗାଁର ସନ୍ ଆର୍ ପେଞ୍ଜରାନୀର ସେ ହଉଛନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଯେତେବେଳେ ପେଞ୍ଜରାନୀଙ୍କର ଇନେ ଆବାସ ଥିଲା ରାଣୀ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ରାଣୀକେ କେନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ଛୁଆକେ ନେଲେ ଏସବୁ ଷ୍ଟୋରିକେ ନେଇ ସେ ଟିକିନିକି କହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଏ ପେଞ୍ଜରାନୀକେ କେନ୍ତା କରି ଉନ୍ନତି କରବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର पर्यटन विभाग पेंजोरानी प्रति टिके आउ टिके उन्नति करते निहाती भावे ई किंबदंतीर गाँ पेंजोरानी आउ टिके उन्नति हो पारता मोहन सरकार आउ राज्य सरकार रो जे अछन सेक्रेटरी आउ जेन पर्यटन विभाग के आमे अनुरोध करूचु कलाहांडी जिलार गोटे प्रमुख स्थान होचे पेंजोरानी या के केंता करी उन्नति करबे सेतिर लगी सने आगभर हबार कथा आगे जीवार कथा आउ स्थानीय नेतृत्व मान भी इतार प्रति गोटे गुरुत्व देवार कथा शुणुले पेंजोरानी विषय अधिक तथ्य आगामी दिन के आपण मान के अन्य तथ्य नहीं करी आसमु हेतकी बेल तक आमके विदाय दियन नमस्कार।